एवरीवन आज ए वीडियो रे आमे डिस्कशन करबा को जाउचंती एसएसबी लेक्चर रिक्रुटमेंट रो जो केस गला माने 3 वर्ष हला पेंडिंग पड़ी आ ये केस टी को केई भी रिजॉल्व करिया पई चेष्टा करूनांती केई मेनसी जो माने केस फाइल करिसंती से माने कोन करि गले बसी गले हमर जो सरकार डिवीजन बेंच रे चैलेंज करथिले तो डिपार्टमेंट आमर टोटाली इनिशिएटिव किछि माने एमिति कहि परिबा किछि भी नै नांती जे केस को रिजॉल्व करिया पई और कोन करले ना जो दिन हियरिंग रहिला से दिन से माने कोन करले ना होची किछि गुटे बहाना करी कि प्रेजेंट रहिले नै किबा होची कोन करले ना जदी भी प्रेजेंट रहिले ताले कोन करले नेक्स्ट किछि गुटे डेट पुडी मागी देला मास मझे गुटे माने एमिति गैप रखि देला तो एई भली हे कि एठी हमरे हम देखुचंती 3 वर्ष हला पेंडिंग पड़छि पाखा पाखी 3 वर्ष हे गला किंतु दुर्भाग्यर विषय कौन अच्छी प्रोब्लेम कौन रही एक पोस्ट जो मैंने प्रिपेरेशन करुँच 2000 भली पोस्ट ए वैकेंसी अच्छी चिंता करूँ डायरेक्ट पेमेंट पोस्ट एदी जड़े पाईगला पाइबा तो बहुत कंपटीशन चली किसी सब्जेक्ट हाई लेवल कंपटीशन तो ये हूँ जदि पाईगला से पिलार कैरियर टे कहीं कहीं सिक्योर होगा आग को भी से आग को बढ़ी भी पार तो ये तामाने नुहे जॉब जो मैंने टार्गेट कर पड़े जाते लक्ष्य करके पड़ी रही माने खाली कैरियर तंकर खराब आड़ की जाऊँगी जेपर्यंत सुजोग न मिल कौन करा जाय परिबा जने पढ़ी पढ़ी कौन करिबार यदि सुजोग न मिलला तो से पढ़ी रहइबो कारण ये जने माने किछि भी गुटे होची टार्गेट करके गुटे पोस्ट को प्रिपरेशन करूची तो से कुआडे भी जाई परिबनी ना सेमती एक माने एटा हाई लेवल रो कॉम्पिटिटिव माने पोजीशन जॉब गोटे तो एठी होची अन्य कुआडे किछि करि परिबा नाही तो वर्तमान कोन परिस्थिति वर्तमान होचे या ये 2000 भली जो वैकेंसी रही से पोस्ट जब एडवर्टाइजमेंट आपण माने सतरे चाहूचंती माने गेस्ट रिजल्ट है कि एडवर्टाइजमेंट आसु बोली ताहले हमर जो पिला माने गला 4-5 मास हैला चेष्टा करि चलचंती ओके पूरा जोर शोर लगी आपण मानू देखौची डिटेल्स आउ जो नेक्स्ट हियरिंग अछि सेटा 30 तारिख रे आपनकर अछि ए जो 30 जून रे अछि आ से जून रे ता पूर्व दिन 29 रे से माने स्ट्राइक रे बसिबे बोली प्लान करिसंती ता सहित 30 रे भी बसिबे बोली प्लान करिसंती आ सरकार माने आज भी प्रेस मीट से माने करिथिले देखिथिबे आज आपण माने मते भी शेयर करथिले तो प्रेस मीट हम टेलीग्राम ग्रुप रे भी शेयर अछि आज भी से माने प्रेस मीट करथिले आ से प्रेस मीट रे से माने हमर पूर्वतन चीफ सेक्रेटरी मध्ये सेतिरे निजे ही बसथिले आ काई ना काई गुटे बहुत बड़ इनिशिएटिव सेटा आगुर भी से केते थर प्रेस मीट करलेनी तो ये गोटे सुजोग हूँ कौन ना आम चाहूँगी कौन केस टी जिते शीघ्र रिजल्व हो आ ये गेस्ट फैकल्टी रू माने सिस्टम को बंद करके रेगुलर रिक्रुटमेंट बाहर करा जाऊ तो देखु आपण मानक डिटेल्स देखाऊँ देखु ये जो आपण माने ग्रुप देखुंत ये आमर 2 प्रकार ग्रुप ऑलरेडी अच्छी आपण माने जानी थे जे आमर जो ग्रुप माने ये जो नेट क्वालिफाइड ग्रुप है आउट हूँ एसएसबी लेक्चरर एस्पिरेंट्स वॉइस ग्रुप है एटा ओरिजिनल ये ग्रुप रु पिला माने बाहर की कौन कले ना गोटे ग्रुप बनैले आ ये जो पिला माने ग्रुप करिसंती माने ए ग्रुप कथा कोनी एथरु बाहर की से माने जो ग्रुप करिसंती जोथिरे से माने एकोटे एकता है कि लागू माने यूनिट है कि माने रिजल्ट करिया पई चेष्टा करूचंती तो एठी कौन अच्छी देखो ये जो ग्रुप माने से माने ग्रुप हे गले ग्रुप हेला पर कौन कले से माने कोनोसी का एग्नेस्ट रे का ये विरुद्ध रे तांकर डिस्कशन नाही बस निजे चेष्टा करछंती केमिति केस टी रिजल्व हो से माने ना को पूर्व थर जो पिला माने सब स्ट्राइक करथिले जो माने को पीजी माने एलिजिबिलिटी रहो खाली मास्टर डिग्री किंबा नेट पीएचडी मैंडेटरी हो आगु जो पिला माने केस करछंती से काहारी सहित ए माने नहांती माने अलगा ग्रुप पूरा माने पूरा माने कोन पूरा तांकर गुटे लक्ष्य होची कोन खाली केस टा रिजल्व हो सेटा तो काम होची कोर्ट रे जेतु केस चलची सेटा जा जजमेंट आसीबो सेटा सेही अनुसार रहइबो किंतु से चाहउचती कोन केस रिजल्व एथिरे सब प्रकार पिला एथिरे अछंती प्लेन पीजी पिला भी अछंती नेट पिला भी अछंती पीएचडी पिला भी अछंती आ खाली पीजी पढुथुवा पिला भी एथिरे अछंती ता माने चिंता करंतु ये ग्रुप होची एई ऑब्जेक्टिव रे से माने बनै चंती जे एथिरे कोन ना हमर केस टी रिजल्व है कि कोन होरो प्रोसेस टा कंटिन्यू रहो प्रोसेस टा बंद रहो कंटिन्यू रहो देखि पारतबे जे गुटे पिलार मु एठी शेयर करछे ग्रुप रे आज 8:30 रे तांकर होची मीटिंग रहिची ओके ये जो पिला को हम देखु ए पिला मो पाखु केते थर कॉल करथे अपन भाबी परछंती माने
ମୁଁ ଏଠି 3 ବର୍ଷ ହେଲା ରେଗୁଲାର ଏ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି ଆଉ ସେ ଏଇ 4-5 ମାସ ଭିତରେ ମୋ ସହିତ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି କେତେ ଥର ସେ କଲ୍ କରିଛି ମାନେ ହିସାବ ନାହିଁ। ଓକେ, ତା ସହିତ ପୁଣି କ'ଣ କଲ୍ କରିକି 30 ମିନିଟ୍ 35 ମିନିଟ୍ 40 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ବି ଦେଇଛି। ମୁଁ ବି ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ରହିଛି ମୁଁ ବି ସମୟ ଦେଇଛି, ସେ ପିଲା ବି ସମୟ ଦେଇଛି। ତା ସହିତ ଟ୍ୱିଟରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ପୋଷ୍ଟ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି କରିଛି ସେମାନେ ବି କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ 550+ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ମୋର ଟ୍ୱିଟର ପୋଷ୍ଟ। ତ ଏମାନେ ପୁରା ଜୋରସୋରରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ କେସ୍ଟି ରିଜଲ୍ଭ ହଉ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଦରକାର। 29 ଆଉ 30ରେ ସେମାନେ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ ଯେତେ ଜୋରସେ ଆପଣ କରିପାରିବେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିକି ରହିବେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଆଣିବେ ଯଦି ପାରିବେ। ତ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଆମର ପିଲା କେଉଁ ଲେଭେଲରୁ ଆସିବେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ପୋଷ୍ଟ ପିଜି ଲେଭେଲରୁ ଯେଉଁମାନେ ପିଜି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ରେଭେନ୍ସା ହେଲା ଉତ୍କଳ ହେଲା ଆମ ରମାଦେବୀ ହେଲା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯେଉଁ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜରେ ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ ମୋଡ଼ରେ ଯେଉଁମାନେ ପିଜି କରୁଛନ୍ତି ପାଖ ଆଖ କଲେଜରେ ତ ସେମାନେ ସବୁ ଦୂର ଯେଉଁଠି ବି ଆସିବେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେସ୍ଟି ରିଜଲ୍ଭ ହଉ ତାହେଲେ ନିଜେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ପିସ୍ଫୁଲ୍ ୱେରେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ମାନେ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ରଖିବା ଦରକାର କ'ଣ କେସ୍ଟି ରିଜଲ୍ଭ କରାଯାଉ। ଓକେ, ତ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଦରକାର। ଆଉ ଏ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି। ଆଉ ମିଟିଂ ଟାଇମ୍ରେ ମିଟିଂରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ, ଲିଙ୍କ ତ ଅଛି ମିଟିଂରେ ଜଏନ୍ କରିବେ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟି ମୁଁ କହିବି ଏଥିରେ କେହି କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଡିସ୍କସନ୍ ନାହିଁ ଯେ ସେ ପିଲା ପାଖରେ ଏଲିଜିବିଲିଟି ଏଇଆ ଏ ପିଲା ପାଖରେ ଏଲିଜିବିଲିଟି ଏଇଆ। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ କେସ୍ ଖାଲି ରିଜଲ୍ଭ ହେବା ଦରକାର। ଓକେ, ଆଉ ଏଇଟା ସେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେଣି ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖା କଲେଣି କେତେ ଥର ଦେଖା କଲେଣି। ଆଉ ସେ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଫିସିଆଲ୍ସ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଯାଇକି କେତେ ଥର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେଣି। ବିଜେଡ଼ି ବି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିକି କହିଲା ଏ ବିଷୟରେ ଖାଲି କରି ନାହିଁ ବିଜେଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ଯାଇକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲା ପରେ। ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲରେ କହୁଛି ଏ ପିଲାକୁ କ'ଣ ମିଳିବ ଜବ୍ ମିଳିବ। ସେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ପିଲା ଜବ୍ ପାଇବ ବୋଲି ସେମିତି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ପାଏ ମୋ ହିସାବରେ ତ ସେ ଯେତିକି ସମୟ ଦେଲାଣି ତ ସେଇଟା ଆମେ ତାକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି ସେ ଅଛନ୍ତି କେତେ ଜଣ ବହୁତ ସମୟ ଦେଲାଣି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଖାଲି ପ୍ରେଜ୍ ନିହାତି କରିବା ଜରୁରୀ। ଜଣେ ଯଦି କିଛି ଖଟୁଛି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ଗୋଟେ କିଛି ପାଇଁ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତ ଆଉ ତା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ପାରିବେ ସେତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ଯେଉଁ ବି ସପୋର୍ଟ କରିପାରିବେ ଫିଜିକାଲି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିବା ତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସପୋର୍ଟ। ତା ସହିତ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ଯେଉଁ ବି ଅଦର ସପୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଥିବ ଯଦି ନିଜ ନିଜ ହିସାବରେ ଯେ ଯାହା କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ଓକେ, ଆଉ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ କରିଯାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ହେଉଛି ମିଟିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ତ ମୁଁ କେବଳ ସଜେସନ୍ ଦେବି ଯେ କେସ୍ଟି ଆମର ରିଜଲ୍ଭ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଭେକେନ୍ସି ଯେଉଁ ରହିଛି ସେ 2000 ଭଳି ପୋଷ୍ଟ ସେଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଓକେ, ଆଉ ବାକି ଆଜି ମିଟିଂରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆଗକୁ ଯାହା ହେବ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ବି ପାରିବେ ମିଟିଂରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିଲେ। ମିଟିଂରେ ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିକି ଜିନିଷକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଆଗେ କ'ଣ ହେଉଛି ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିରେ ଏକତା ଦରକାର, ଏକତା ନ ରହିଲେ ହେଇପାରିବନି। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କିଏ ଜଣେ ଯଦି କିଛି କରୁଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କହିଦେଉଛନ୍ତି, ସେମିତି କହିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।